ने एला ये कृष्ण नाम बड़ मिठा रे संगात ये कृष्ण नाम बड़ मिठा ये कृष्ण नाम बड़ मिठा रे संगात कृष्ण नाम बड़ मिठा Hey,
ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜି ଉପଲକ୍ଷେ ଯିଏକି ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାର ବିଷୟଟି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମର ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆଜି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହନ୍ତି ପବିତ୍ର କାହିଁକି ବାବୁମାନେ ଯେ ପବିତ୍ର ଜନ ରହିଲା ଏହାକି ପାଦ ଧୌତ କରି ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆଜି ଆମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ଏହା ମଧ୍ୟନ ତେଣୁ କରି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆମର ବିଷୟ ଥିଲା କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ହେଲା ବାବୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ପଦଟିଏ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ବାବୁ ତାରେ କାହିଁକି ବାବୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯା दुनिया दंडर आज्ञा एड़ कोई भक्त बड़ ना भगवान बड़ प्रकृतर माने निराट सत्य दुनिया दंडर आज्ञा भक्त हेले बड़ काहे की बाबू माने भक्ति रे प्रीति नाही जार से काऊ पाए मो कोयर भगवान कहिले मोर प्रति जार भक्ति नथिबो से मोर कोयर दर्शन करि पारिबनी ये दुनिया रे जे मोर चारि गोटी गर्व रहि अछि गोटी रहला धन गर्व गोटी रहला जन गर्व आ गोटी रहला यौवन गर्व आ गोटी रहला ज्ञान गर्व जन गर्व चिरस्थायी नुह जन गर्व चिरस्थायी नुह ये हमर यौवन गर्व मध्य चिरस्थायी नुह माने ए रहला हमर क्षणक मात्र हमर वेशभूषण यौवन आज्ञा क्षणक मात्र एनो कोई ज्ञान गर्व आज्ञा जहा देर रहिथिबो से ज्ञान गर्वटे आज्ञा चिरस्थायी होते कोई पंडित मंडली दुनिया दांडरे एले हमर निश्चिंत भाबरे भक्त बड़ काहे की बाप माने आज निश्चिंत भाबरे भक्त बड़ होई पारिबो जे कि आज्ञा मर्यादा पुरुष होइबे रामचंद्र तांकर एनु करी श्रेष्ठ भक्त रहिले हनुमान भक्त रहिछंती जे कि आज्ञा नारद तांकर श्रेष्ठ भगवान जेमिति नारायण श्रेष्ठ भक्त रे सेई नारद सेई परि आज्ञा भगवान को भक्त आज्ञा जे कि रहिले करुणा कर सबर भगवान कृष्ण को खोजबे सत्य हम आरंभ करबा सेना बाबू माने तारे धरि आस पळना धौ चारि गिरि तन हरु धरि
हरिओम हे मोर सजन कवि आज्ञा प्रमाण कर बोली विषयटी आरंभ होला मामानी कपिल मुनिकर विष्णु दर्शन कळ नाद उच्चारी गिरी स्तनरु झरी कुळु कुळु नादरे झरणा कुलटे बहिबार चाली आइछि त्रिगुणंती आज्ञा पर्वत पर्वत स्तनरु गच्छ निर्मल पानी बहिबार चाली आइछि सप्ततीर कानन मध्यरे आज्ञा ऋषि जन बसी जुग जुग धरी कल्प कल्प धरी माने कल्पना करूछे भगवान को पाइबी आ भगवान को चरण बिंदरी আমি তুমি নমস্য জনাইবি আজ্ঞা এই কথা চিন্তা করি বলে রাজ্যটি এলা জ্ঞান করে আমরা সুদর্শন রাজ্য আর রাজ্য আজ্ঞা বিদর্ভ রাজ্যের রাজা রাজত্ব করছিলেন পুত্র সম্পত্তি রহিছিল ধান্যর মা মানে পরিপূর্ণ রহিছিল যোগ্য আজ্ঞা রাজ্যটি রাজা রাজত্ব করছন্তি রাজ্যটি কেমতি সৌন্দর্যময় দেখা যাউছিল যদুমণি মহাপাত্র সুন্দর ভাবে পদটি লিখিলে রাগ পড়িলা চোখি কাল বাবু রাগ পড়িলা চোখি ইয়ে পুরত্রয় পুরন্দর জিনি সুন্দর शिक्षा देवा शिक्षा नेबा तोरार समुद्र पंडित मंडली एई समय आज्ञा घटनाटी हला कोन राज्यटी सौंदर्यमय देखा जाउतिला स्वयं विश्वकर्मा बसी जुग जुग धरी कल्प कल्प धरी कल्पना कले मध्य राज्य को कल्पना करि पार नथि राज्य रे करुणाकर नामक जन सबर बसवास करथिले पाटरानी कर नामटी रहितिला आज्ञा रत्नावती दुई गोटी आज्ञा पुओ रहुतिले वीरसेन एवं सुरसेन करुणाकर सबर नीति प्रतिदिन यदि तार कर्म करिब नाही आज्ञा से केबे मध्य वंचित होई पारिबनी करुणाकर सबर माने एण करी शिकार रे पारम समर्थन काहे कि मोर माने करुणाकर सबर केमिति शिकार रे पारम समर्थन आज से माने शिकार करिया पाई जिबे करन भ्रमण करिया पाई जिबे आले मोधन एई समय पहिले प्राणर बांधवी आर कहउचंती स्वामी तमे जाओ किछि शिकार करि आनिबो आज विक्रय करिले हमर कुटुंब प्रतिपोषण करिबा यानि भाबरे धनुषर धारण करी जाल खंडिक धरी सब आज्ञा गमन करिबे तारे केमिति भाबरे काली बोले पहिले प्राण पत्नी नारी मानकर स्वामी रे गुरु नारी मानकर स्वामी रे परम बांधव नारी मानकर स्वामी सेवा धर्म प्रणय बल्लरी शकुंतला काव्यरे नारी शिक्षा देहरे पद्धति प्रमाण करिले केमिति आज्ञा पतिव्रता नारी करुणा कर सबर गरीब हले मध्य मो स्वामी मो पाई गोटे देवता केमिति भाबरे लिखिले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव Oh
स्वामी हाँ। आपण जाउछंती हाँ। शीघ्र आसीबे ये। तार पत्नी हाँ। प्राण बांधवी हाँ। स्वामी को विदाय देबे हाँ। करुणा कर सबर कइला हउ तार मु चाली जिबे बे अरण्यकु সময়টা রইছি আমার বসন্ত এ বাবা তাহলে সময়টা রইছি আজ আমার বসন্ত সময় স্বভাব কবি রঙ্গা জীব গঙ্গাধর মেহে সুন্দর ভাবে পদটি লিখিলে সময়টা রইছিলা বসন্ত সময় নিজর পুଅ ନିଜର ପତ୍ନୀ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ମାଗି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ সময়ଟା ରହିଥିଲା ଆଉ ବସନ୍ତ ସମୟ ଇଏ ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ଗଜରିଲା ଭୁବନେ বাবু তাহলে মা মানে সময়টা রইলা বসন্ত সময় করুণা কর সবর আজ্ঞা যাই কি অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বসন্ত সময় পণ্ডিত মন্ডলী হইছে অন্নমন্ন পবন বাউছি কোটি করে আজ্ঞা বাসনার্থ হচ্ছে যেহেতু আজ্ঞা সুন্দর ভাবে প্রমাণ করিবলে অরণ্যটি সৌন্দর্যময় দূর দুর্গম শরণী গিরিবন নির্ঝরণী তাহার পদত অনেক জীবজন্তু বাস করছে অরণ্য বিহারের কবি পদটি লিখিলে জানিতে দেখা যাচ্ছে এ নিভৃত গহন বন এ দিবসে অন্ধার বন দিবসে অন্ধার ওহি বড় করতে বড় জয় বাবা ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁ ଦୋଳ ଦୋଳ मोर मात्र प्रिय मामनी सबर भ्रमण करबा समय जल हाथी पानी पीबारे व्यस्त रे हरण हरिणी बाघ माने गडुथिले आधा सिंह रडी दउछि वीर वाद्य कमकमान होछि ठीक एई समय रे करुणा कर सबर अरण्य भ्रमण करछन से माने शिकार करबा पई आज्ञा जाई कि प्रवेश होइछन मु आज शिकार करले ग्राम रे विक्रय करी मोर कुटुंब मु आज प्रति पोषण करी ताले करुणा कर सबर आज धनुषर धारण करिसंती आज भ्रमण करे ये करुणा कर सबर करुणा कर सबर शिकारी रे धुरंधर शिकारी रे धुरंधर सब सबोली लगाई कोन बिकर ये साला रे पकाने
କାହିଁକି ମାଉସୀ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ବିଶ୍ରାମ କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଲିନି ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କରିବି କଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଅଦୂର ରାସ୍ତାକୁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ଉଇହୁଙ୍କା ଉଇହୁଙ୍କା ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ପରମାଣ ପଡ଼ିଅଛି ସବୁର ଚିନ୍ତା କରିବଲେ ଯାର ଖଣ୍ଡିକ ଢାଙ୍କି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କରି ବିନ୍ୟାସ ये কথা আগে চিন্তা করবলে ये পুরানো রসুন পরি ঘুরাইলা মনটাই ঘুরাইলা মনটাই ये নারী বসাইলা জানো যাও পারা হুঙ্গাও পারা মালারে হুঙ্গাও পারা মালারে হুঙ্গাও পারা ये হুঙ্গাও পারা মালারে হুঙ্গাও পারা ये চাকা মুন্ডা মুন্ডা হই तारे हमर चिन्ह परिचिता आपण मानकर जे के हमर बड़नाथ अछंती से माने रे आसीबे पुनी हमर आसन साथी देखा माने